Sayon ra kaayo ang pagpataas sa hemoglobin. Maglapwa lang ka og ampalaya og talbos ng kamote og kalamunggay. Mao ni. Di apay akong kuanonon. Unya sausawan ini. Tanan kini pampataas og hemoglobin kadtong mga babaye nga kuwang og tulog, magkinaon lang mog usay isugba ni. Pait pero antoson lang. Aron mo taas ang hemoglobin. Kaling ihalo, lapuan lang nimo kalamunggay, talbos kamote ug ampalaya. Hello everyone, our topic for today is about last chapter sa New Testament. Revelation 14 verse 9 to 10. Ug may laing manulunda ang ikatulo, misunod kanila nagaingon sa taas nga tingog. Kung kinsa ang nagsimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan og nagadawat sa timaan sa iyang agtang kun sa iyang kamot, kung magpatatak mo sa 666 higala og mga igsuon. Sa 10 padayon, siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios nga gitagay sa simbog sa kupa sa kaligutgot. So, ang naatay 21 kahampak pag-abot sa 7 years tribulation. Kung nagpatatak ka 6666, makaamgo usab ka sa kaisog sa Dios nga sa bino sa kupa, dili ni literal nga mga pulong, mauni ang mga katalagman, mga pasakit nga moabot kanato. Okay, magluto tag sudan, daghan og gulay, manok, butangan og okra, kalamunggay og sayote, di apay pichay. Magkasagol-sagol ni sa tiyan ang mga benepisyo. Pichay, ingane lang pagsunad, bugos lang. Sudan sa panihapon, daghan og lamas